Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is the first voyage of Gulliver Travel to the Lilliput. Gulliver Travel जो है ये स्विफ्ट की बुक है, तो उसमें इसने एक स्टायर किया है इंग्लैंड सोसाइटी पर, एरिस्टोक्रेटिक क्लास पर, और भी जितने ज़्यादा मॉडर्न वर्ड है उस पर स्टायर्स करते हुए तो इसने एक फ़र्ज़ी कहानी लिखी है और फ़र्ज़ी जो करैक्टर है उसको लिया है। गुलिवर जो है उसको एज अ फ़र्ज़ी करैक्टर लिया है। तो उसमें उसने बताया है कि किस तरह से वहाँ यहाँ पे लोग जो हैं छोटे छोटे मामलात में अपने उलझे हुए हैं और उनकी जो जितने भी अपने इंतशार हैं और जो अपनी कशीदगियाँ हैं वो ज़्यादा ही बढ़ती चली जाती हैं। कोई भी सुकून से नहीं रह रहा, हर तरफ से जो है ना वो परेशानी और तज़ब्ज़ब का शिकार पूरी दुनिया है, स्पेशली जो है मॉडर्न वर्ल्ड। तो गुलिवर जो है वो फर्स्ट वॉयज जो उसके 4 वॉयजेस होते हैं, एक वॉयज फर्स्ट वॉयज लिलीपुट की तरफ है, सेकंड जो है वो ब्रॉपटेगनेंट की तरफ है, थर्ड जो है वो लिपुटा की तरफ है, और फोर्थ जो है वो ह्यूनम्स की तरफ है, और जाउज दे हैं वो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्टायर है। तो इसमें बताया गया है कि गुलिवर जो है वो वहाँ पे एक शिप पे होता है, तो उसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में उनका जो शिप होता है वो डूब जाता है, तो वो तैर के जो है वो साहिल पे आ जाता है। तो जब जाके देखता है कि सो जाता है, तो जैसे ही जागता है तो उसकी कुछ छोटी छोटी ना चीज़ें जो होती हैं उसके ऊपर मूव कर रही होती हैं, समझ नहीं आती क्या है। वो 6 इंच बोनों की दुनिया में पहुंचा होता है, बोनी पिग्मीज एंड ड्रॉफ्स में पहुंच जाता है। तो वो 500 जो वहाँ के लोग होते हैं ना, 500 जो फौजी होते हैं वो उसके ऊपर मूव कर रहे होते हैं, और 900 में मतलब क्या होता है तो मेरे मीनिंग 400 जो हैं वो उसके आसपास घूम रहे होते हैं। उससे रस्सियों से बांधा हुआ होता है, उसे एक जो है वो एक सीढ़ी की मदद से उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो उसे बांध के तो वो उसे कुछ समझ नहीं आती कि हर तरफ से रस्सियों से जकड़ा हुआ होता है, छोटे छोटे वो होते हैं, हॉर्सेस भी उनके पास होते हैं। फिर उसको उनके तो पता ही नहीं चलता नहीं ये क्या चीज़ है, वो इंसान तो उसे समझते ही नहीं, क्योंकि इसका 6 फीट जो है इसकी हाइट है, और उनकी जो है वो 6 इंचज़ की है। वहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो 6 इंच के तनासब से है। तो फिर इसको लेके जाना होता है जो बादशाह होता है उसके महल में। तो इसको उनके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती जिसमें बिठा के लेके जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी भी चीज़ तो कोई भी नहीं होती उनके पास। तो फिर जैसे ही ये जाता है तो वहाँ पे एक बाकायदा एक बोर्ड से वो फग्गी सी बना इसके लिए प्रिपेयर की जाती है, जिसमें वो उसके बिठा के लेके जाते हैं, बहुत ही बड़ी होती है। तो वहाँ पे जब उसके पास बादशाह के पास जाता है तो बताता है कि मैं एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गया, मेरा कोई ऐसे इरादा नहीं था यहाँ पे आने का, और कोई मेन पर्पस भी नहीं था। फिर उस कुछ दिन उधर ही वहाँ पे रहता है। वहाँ पे जो 9 इयर्स की होती है बादशाह की बेटी, तो वो उसके साथ खेलती रहती है, उसे एक छोटा सा टॉय उसके लिए होता है ये गुलिवर। वहाँ की जो कैट होती है ना, तो बैल की जितनी उसकी हाइट होती है, इतनी बड़ी, वो सॉरी बैल की जितनी नहीं, वो तो नेक्स्ट में है। वहाँ की जो हर चीज़ जो होती है ना वो छोटी छोटी, मतलब कि जो भी चीज़ है ना वो बहुत ही इवन के जहाँ पे जब खड़ा होता है ना, तो वो उनके जो छत होते हैं उनसे भी बहुत ही ऊंचा है ये इसकी हाइट होती है। उनके तो छोटे छोटे हाउस होते हैं ना, तो ये जैसी इसके पास मतलब कि कोई नहीं होता कोई तरीका कि किस तरह से निकले। वहाँ पे मलका जो होती है वो उसका भी अच्छा इंसान मतलब कि बन जाता है, वो उसका अपना तो उसके साथ रहता है, और फिर सारे इसे ऑब्ज़र्व करते रहते हैं।
کہ کس ٹائپ کا یہ بندہ ہے جو کیا ہے. تو جب کسی نے کچھ کھانا ہوتا ہے نا تو ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی جس کے طریقے سے اسے کھانا پیش کیا جائے. تو بڑی بڑی دیگیں جو ہے نا وہ بھر بھر کے نا اس کے منہ میں انڈیل رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ ان کے لیے تو بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے تو چھوٹی چھوٹی، اس کا تو ایک بائٹ بنا ہوا. تو یہ بھی ایک سٹائر ہے. پھر وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. مذہبی اور سیاسی جو تنازعات ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے لوگ، دو گروہ ہیں پروٹیسٹنٹ کے، دو مذہبی جو جماعتیں ہیں. تو وہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک، یہ انگلینڈ میں بھی ہے. تو یہ دونوں جو مذہبی باتیں ان کا کافی زیادہ جو ہے آپس میں جھگڑا رہتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں، لٹل انڈینز اور بگ انڈینز. وہاں پہ اس طرح کے ان کے آپس میں وار ہو رہی ہے کہ ایک ایگ ہے، بوائل ایگ ہے، تو اس کو کس طریقے سے، کس اینڈ سے کاٹا جائے، بڑی سائڈ سے کاٹا جائے یا چھوٹی سائڈ سے کاٹا جائے. تو وہ ان کا جھگڑا جو ہے وہ نسل در نسل چل رہا ہے. یہ سٹائر جب کیا تھا تو یہ جو ریئل میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جو یہ دو تھے نا گروپس، ان میں کافی زیادہ کم بھی ہوا تھا یہ جھگڑا اس کو پڑھ کے. ایک اور بھی وہاں پہ جھگڑا تھا کہ ہائی ہیل یوز کی جائے یا لٹل ہیل یوز کی جائے. تو وہ بھی اس پہ پھر بعد میں جو ہے وہ چیف جسٹس نے آرڈر دے دیا تھا کہ جسٹ اونلی لٹل ہیل شوڈ بی الاؤڈ ٹو ویئر. یہ بھی جو ہے یہ تو کوٹیشنز بھی ہیں تو یہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی. پھر بعد میں ملکہ کے محل میں آگ لگ گئی تھی تو گلیور نے اپنے یورین سے اسے بجھا دیا تھا. تو ملکہ کو جو ہے اس بات پہ ناراضگی ہو گئی تھی، ناراض ہو گئی تھی، بجائے اس کے وہ خوش ہو تو وہ ناراض ہو گئی تھی. یہ بھی سوفٹ نے اپنے ایک ٹیل آف ٹیوب لکھی تھی جس میں وہ انگلینڈ کی کوئین جو تھی اینی، اس کے بارے میں اس کی ناراضگی کا ذکر کیا تھا کہ اس کے کس طرح سے وہ اس نے کیا تھا. تو بعد میں جتنے بھی جرائم، جتنا بھی جو کچھ ہے نا وہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لاسٹ میں جب گلیور تھک جاتا ہے وہاں سے تو وہ واپسی کا کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ وہاں سے واپسی ہو جائے. واپسی پھر اسے اس بات پہ بھی غصہ ہوتا ہے کیونکہ ملکہ کے جو محل میں آگ لگی ہے تو وہ ان پہ نا اس نے جو بجھائی ہے اس کے خلاف خفیہ سازشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس بلیفسکیو کا جو ہے وہ بلیفسکیو روانہ ہوتا ہے. پھر وہاں سے اسے ایک بوٹ ملتی ہے اور اس کے پھر آگے اس میں بیٹھتا ہے. جو اس کے بعد ایک شپ ملتا ہے جس سے بیٹھ کے اور یہ گھر اپنے چلا جاتا ہے.